سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفويس يوتيوب channel كمي تنحو نلومي بزعبا هلو كنزات هاقرنان أبزو باغن أفريقيا زرايو زلو حد يجتمع بالتاتن درسس حتى المدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كمدروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتو لنان بخبري نعدم جنرال تادسه وريك خايلهم يم تنغير دسو بقولوتي يوردكم زلو منو زم حضرو ነገር ون يقول نوار ختمه مقلي كماي مالتي نبر بريزيدنت هيلق انت يلخ بزن يورد بزن تححسك يورد كميت زلقق كم كوي مثال تقميط له حتى مثال لي تقمل انت يلو تاجب كلا مثال لبزي انها مورد يتكون يعني حتى وايلو ورد يلملو حقي اي ورد نحريلو صبو بزن حسكا مورادي مخنياتو بزن نحازه ماهتم منطيلو بزن نحازه كندي سب بتينيو كافتم قدم حز فح زبلهم ناي تግራይ كاون العلي بناتو مكايداون يكالي يخبلده ابز غنيات كاب تግራይ سمع حدش تحبريتات نزن سماعي تقاتير غنيلا بفلاي نهوحات اب كلتا جميع تبعله سمع سلام بريتوريا سيعبو استفتره من قصاص صمدو مليسو نتجوجله ناب كلتا جميع ولو زبل حبريتات كغاح مغنايو زحبا نغير ايكونن جنرال تادسه ورده غزيام بريزيدنت نايتم محدار دحر اديس ابا تشيم لاسو زهبه مغلصي نوزحات اب كتازتون امونغو بوليتيكنيات تخلل هلغ زفترن زغبرن كويني ترايو بعبيو تغزيام محدار مسارح منغس ايثيوبيايو نتግራይ زربح زخون ነገር አይገበረን ዝብሉ አካላት مسو واحد بمخان نت بريزيدنت كمون نت محدار اب مفراس بزح تعرضات ككايدو صنيحم አለው منقصاص صمدو ኤርትራን ትግራይን ናብ ሓደ መስመር አመምጻ እንዳሰርሐ በግዚያም ሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ብልጽግና ዝግበር ምትሕቋፋት አይንድግፍን ነቲ ጆኖሳይድ ዝፈጸመልና ደጊሙን ንምጥፋና ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኃይሊ አፈኛ ክኾኑሉ ይግባን ኣብ ተጀሚሩ ዘሎ መንቀሳቀስ ዘይሕወስ ከመውን እቲ ማዕከላዊ መንግስቲ ሰዓቱ መብጻዕታት ክፍጸም ዘይከእል እንተኮይኑ ሓደ ስጉምቲ ክንወስደልና ክባሃል ቀኒሎ كموتي دروما ماكلاي كوميته هوحات دحري نمعلتات ككايدو زغنيا عقبا اتي جنرال تادسه وردز مراح غزيام حدار كل تግራይ كفرس بوغعاوي جمهلا فليتو كموتي دروما دكتور دبرجن نخلل تግራይ كمرح سلطان ركبو مزيزو خمدلو تحبيرو ازوتي زي دحرتي امونغو نخلل تግራይ مني مرحيا هو حدو غزيام حدار كل تግራይ زبل رسون كتا استبصحيو መንግስቲ ብልጽግና በባሕደ ካብ ህወሓት ፖለቲከኛት ኣመኹብላ ልኳ ተሃለወ ከም በዓል ኪዳና ኣመነ ዝኣመሰሉ ኣብ ተቃውምቱ ድባት ጸንሑ ፖለቲከኛት ይትንስኡ ምስ ምህላዎም ግን እቲ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ከይትግበር ከልካለ ምኽንያት ክኾን ከም ዝኽእል ተጠቒሱሎ እዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምፍሕፋሕ ፖለቲካዊ ምሕዳር ኣብ ግምት ብምእታውን ገለ ኤርትራውያን ጽምዶ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ክመቓቐሉ ጀሚሮም ዝብል ሓሳባት ክህቡ ተሰሚዖም ኣለው እዚ بخلتي ህዝብታት ዓቢ ተስፋ ዝተነብሮ ጽምዶ ንመጻኢ ድልዱል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ርክባት ክፈጥር ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሑን ከሎ እቲ ምክፍፋል መራሕቲ ከናውጾ ይኽእሎ ኣብ ዝብል ርሱን ክትዕ ተላዒሉ ይርከብ ነዚ ድማ ገለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ምፍራስ ጽምዶኹም ዝቐረበን ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ዘሎን ዝጠቕሱ ነዚ ከም ምኽንያት ዘቕርቦ ድማ ህወሓትን ህግደፍን ፈጺሙ ክቃድዎም ዘይክእል ታሪኻዊ ኣማራጺ ኣለዎም ግዝያዊ ረብሓ ዳንበር ኩልንትናዊ ሰላም ስለዝደልዩ ኣይኮኑን ስለዚ ድማዩ እዚ ኩሉ ምግርጫው ዝረአ ዘሎ ፍርቆም ሻዕብያ ግለ ድማ ምስ ብልጽግና ካብ ምዃን ንላዕሊ ምስክር የለን ይብሎ ብሓፈሻ ኣብ ዝቐርኑ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ፍጹም ሰላምን ዕረፍትን ምዝህሉን ጥራዩ እዚ ብደቡባዊ ምሰሓብ ጀሚሩ ሎሚ ክሳብ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልዒሉ ዘሎ ጉዳይ ምዕራፉ ዝዛዘም ኤርትራን ትግራይን ዝጀመሮ ናይ ሰላምን ዕርቅን ጉዕዞ ክቕጽል ምዝኽእል ጥራዩ እዚ ሎሚ ክኸውን ይኽእል ጽባሕ ክኸውን ይኽእል ንመጻውን ከምኡ ጥራይ እቲ ክስራሕ ዘለዎ ህዝብታት ንይቕረ ክፉት ልቢ ክህልዎም መንግስታት ድማ ንዝሓለፈ ኩሉ ከም ማዕራርዩን ንዝተበደሉውን ክኽሕሱ ፈቓደኛት ክኾኑ እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ብሓፈሻዊ ናብ ኢትዮጵያ ደኣ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዝመፀ ነቲ 27 ዓመታት ዝነበረ ናይ ጸልማት ዘመን ዝበልዎ ግዜ ድሕሪ ምፍራሶም ኣብ 2018 ንኣብይ ኣሕመድ ከም መራሒ ሃገር ገይሮም ድሕሪ ምሻሞም እዮም ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ የ27 ዓመቱ የጨለማ ዘመን አልናፈቃቸውም ወይ ዝብል ድምጽታት ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ እዚ ካብ ባይታ ተላዒሉ ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነ ተገደደ ኣብቲ ሰዓት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይጋጩ ከም ዘይነበረ መንግስቲ ባዕሉ ብድሮን ህዝቡ ይኹስር ከም ዘይነበረ ናብራን ማሕበራዊ ኩነታትን ሰማይ ከም ዘይተሰቕለን ውሕስነት ዜጋሃትን ባይታ ዘበጠ ዘይምባሩ ንምስካር ዝዓለመ እዩ እቲ ስደት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓድሽ ዋላ እኳ ዘይኮነ ኣብ ሰዓት ግን ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዘሎ ህርፋን ልዑል ኮይኑ ይዝርከብ
እቲ ንጽር ዞም ክልተ መራሕቲ ክረአን ከሎ ኣብይ ይኹን መለስ ኣብ ዘመኖም ስርሕዎ ጽቡቕ ነገር እኳ ተሃለወ ኣብይ ኣሕመድ ግን ንመለስ ብዝኾነ ይኹን ንጽር ክቐርቦም ዘይክእል ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ከመለስና ከዶክተር አብይ መለስ ዜናዊ አውል ሰይረጌ እዲ ከዶክተር አብይና ከመለስ መለስ ዜናዊ ሃንድስ ዳ እኔ በግልጽ ነው የምናገረው በፊት ለፊቱ በአብይ ፊት ብትጠይቀኝ እመልሳለሁ አዎ ሊደርሺፕ አለው እውቀት አለው በጣም ጎበዝ ነው ምንም ጥያቄ በደም ቁጭ ብለው እንደው ዲስከስ ቢያደርጉ ማንንም ዱቄት የሚያደርግ ሰው ነው መለስ ዜናዊ ማንንም ቁጭ ብለው ዲስከስ ካደረጉ ሃንድስ ዳውን መለስ ዜናዊ በጣም ይችላል ደስ የሚለኝ እሱ ምንድነው በማያገባው ብዙ ጊዜ አይገባም መለስ ዜናዊ እሱ ነገሩ ይለያል እንታይ ክንበልዕ ኣብ ዝብሉ ስድራሲ ቆልዓ ምስክሩራሩምቱ ይውለዶም ናይዞም ጎረቤትና ናይ ብልጽግና መራሒ ህዝቢ ኤርትራሲ ብምስላን ተመጻኻየ ይሰምዕ ግዲ ኢሎም ኮይኖም እዚኣ ዳዋ ታምፀው ኣለዋ ኢልና ኣብዚ ጎደና ዘወር ትብል ዘላ ምስላ ሓዳሽ ዘመናዊት ረኺበ ኣለኹ ኣቦኻ ድኻ ኸውን ንቡር እዩ ሓሙኻ ድኻ ኸውን ግን ሞት እዩ ይብል ኣለዉ ፈታዊ ኣዲኡ ሓዳር ናይ ይገብር ፈታዊ ሰበይቱ ጋሻ ናይ ይሕድር ይብሉ ሰበይት ካን ድሕር ተባይስካ መቸም ኩሉ የለን ሰብ ሓዳርና ኩላትና ኩሉ የለን ገራይለ ገለ የለን ኩሉ መከራይ ተደፊን ካለኻ ከብዲ እንታይ ትፈቱ ኢሎም ከብዲ ሕጂ ህንኪ ድሓርካ ኣለኪ ከልቢ ወዩኒ ኢልካ እንዳዝብኢ ትተዓቆብ እንዳዝገደደ ጥፋእ ዝበሎ ገንዘብ ጸላም ትኳሓለሉ ይበሃል ኣዋና ዝፋነጸላ ኣሳትያ ሓተላ ኣተዓብያ ድቓላ ኣተሓዛባ ዴላ ከኣልያ እየ ዝኽእላ ኸበሃል ዘይጸድቕ ፈላሲ ኣብ እግሪ ንስቲ ይድቅስ ገጸያ ክፊኡኒ ኢልካ መስትያት ኣይትስበር ጽባሕ ምስ ጸበቕካ ክትረኣያሉ እንዲኻ ሰበይቲ ንሰብኣያ እምበር ሰብኣይ ሰብኣያ ኣይትፈልጥን እያ